So what's out mga kamapersa, aragale mang long ride kami and man food trip sabay dale mira con ustedes pakilaya de bonito aquí na Zamboanga City with your friendly neighborhood team Mapersa. For today's content guys, sisige ustedes ka namon bisita na Bagakay Falls alya Nakuruan. Let's go! So agaran niya kami yan right mga guys and medyo lehos para Nakuruan mga bes, so yan stop over muna kami para mangas. Baka ipis namin yarn. Gago! Another place diya tamen para man right mga best, bali aragale bonito man right kay hindi kaliente sol and hunto na mga tropa. Sobrang sarap lang makmotor mga guys kasi kahit pagod ka ng weekdays galing trabaho or eskwela, napapalitan ito ng saya at excitement. After how many years mga kamapersa, ligay gali kami aki na Bagakay Falls. Bale first time gali sa Dimio aki kaya dali ako na ustedes mira el lugar aki. Grabe guys, bien bonito pala el ambience and 300 pesos di la cottage and 20 pesos el entrance, solid el pagod galing long ride. Mucho din pala tayo nakita anda mga guys. Dol blue gali el agua mga guys, hindi lang klaro kay hindi iPhone el cellphone chabot. After kel mga beses chene tamen kami chicken barbecue, asaw, peskaw, pati hotdog and favorite ng bayan isaw. Gago! Akabarkel ko si mga best is yan food trip tamen kami taki pala si Auntie Christy el sponsor di amo na barbecue. Food trip available CJ's barbecue dok no? Masunang ka share ka na ka dok? Sakura! Share ka na Sakura guys, legit sabroso. Shoutout gali kung CJ's barbecue site lang del Sakura guys, grabe tipid na solid pa. Akabar kami man food trip mga beses tiyempo ya para muha el mga kabrito de pasunangka charot. Anyway, shoutout gali na Baylor's Moto Club para con este invitasyon. Let's go! Ken pala tamira con este video, proba ustedes andaki aquel mahilig man nature trip, este pala perfect place para con ustedes. Big thanks gani kon Lord guys kay inoyle ko namon deha tanggait de ka namon na sa pabulbida. Kaya tamang enjoy lang ang mga kamapersa. Fast forward siya gali ang mga besh and bitin gali kami banya na Rio kaya akya kami kuntunya banya na Bolong na Amor Beach Resort. So guys, tuwa tamin ta na beach ay anante kala kami na Rio. Let's go! Bali lagwa guys. Let's go! Gago! Grabe mga bes, hindi lang buling niya sa pa, pati kagaw na korpo. Charot! Ay, sara kalimunta kami. Bangka. Bangka, ala daw na una ng nebulong. Sabi kita ang Leslie. Panto pagod dok. Yo, 100 per head. Hey! Baka team upper, salang malakas. Este pala el Titanic service di amon, papuntang bahay nyo. Charot! Chene din pala sila libre bulletproof mga bes, kay chene pirata na agwa. Spot. Makigali amon ta si Jack. Si Rose. Para Siargao ya kami guys. Wala kami Siargao. Liga pala na detras guys, chene pala sila floating cottage, so little bayad, grabe super enjoy, good for pictorial and mga mahilig man dive. This is it na guys, visita ustedes aki. Anyways na mga nusahabe guys, siya perde pala di mi wallet. Malas lang at snatcher guys, kaya rubale no ilaman pero tala di mi lisensya. By the way guys, ken pala po di andali na Amor Beach, pwede ustedes inkontra lisensya, paborya lang devolve kumigo, gracias. Aki lang parte perde guys. Nagasin din no? Solid. Okay talaga. Bayad. Yun lang Bayad yung na. bayad lang. Bayad na tayo. Solid guys. Solid. Bayad din nyo. Okay tayo. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye bye. Peace out.